Good morning, ladies and gentlemen, and all of the honorable guests. Welcome to Jakarta History Museum. Let me introduce myself. My name is Kalila, and I will get you around to see the collection in this museum. But before that, I would like to tell you about the history of this building. The building was established in 1707 under the reign of Joan van Horn and was inaugurated in 1710 by Governor General Abraham van Riebeeck. It was initially used as a town hall and also court of justice that has 5 dungeons under the building to detain the people who committed criminals and political felony. On March 13, 1974, the building was inaugurated as Jakarta Historical Museum by Governor of DKI Jakarta Ali Sadikin. Well, ladies and gentlemen, now we are in the Sultan Agung Rooms. In this room, we can see a very large painting by Sudiryono in 1973 with the title The Attack of Mataram Kingdom. The first part is which Sultan Agung Hamengkubuwono, who is the chief leader of the Mataram Kingdom, led the Sebat ceremony or mock eating for preparing strategy for taking Batavia. And the second part describes the battle took place between Sultan Agung troops from Mataram and Velase troops in 1628 to 1629. Despite this battle won by Velase troops, Mataram troops succeeded in burning down the Batavia fort. And the last part, it defeated two men talking. The two men are Kiai Rangga and Jatipun. Kiai Rangga is the picture wearing a turban was sent by Sultan Agung Hamengkubuwono to pretend became a spy merchant, even though Kiai Rangga was spying on him looking for the witnesses in Batavia. Ladies and gentlemen, now we are in the dungeons. There are 5 rooms for men with the same size. This is where the prisoners spend their trial for weeks or months. Inside there are big metal balls, which were chained to their ankles. One cell can be for more than 30 people. Ladies and gentlemen, before we end the tour, do you have any questions? So, if there's no more questions, I think this is the end of our tour. We apologize if there's any inconvenience here, and thank you for visiting this museum. I hope you enjoy the tour, and it is very nice to meet you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalila Rida yang akan bertugas menjadi pemandu wisata di Museum Sejarah Jakarta ini. Nah, sebelum kita berkeliling untuk melihat koleksi-koleksi, saya akan menjelaskan sejarah gedung ini terlebih dahulu. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Jenderal Joan van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Jenderal Abraham van Riebeeck. Gedung ini berfungsi sebagai balai kota dan juga kantor Dewan Pengadilan. Lalu gedung ini diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh Bapak Gubernur yang pada saat itu adalah Bapak Ali Sadikin. Sebelum kita melihat koleksi berikutnya, apakah ada pertanyaan tentang sejarah gedung ini? Tidak. Baiklah, mari ikuti saya untuk melihat koleksi selanjutnya. Di saat kita sudah berada di ruang Sultan Agung atau ruangan Mataram. Di sini terdapat 3 lukisan keadilan yang berbeda ya. Di lukisan ini dibuat oleh Bapak S. Sudiryono. Di gambar pertama ini menggambarkan Sultan Agung Hamengkubuwono. Beliau merupakan pemimpin ketiga Kerajaan Mataram. Lalu beliau di sini digambarkan sedang melakukan upacara segan atau pertemuan kerja untuk menyusun strategi untuk perlawanan Batavia. Selanjutnya yang kedua ini adalah menggambarkan pertempurannya antara pasukan Mataram dengan pasukan Velase pada tahun 1628 sampai 1629. Walaupun di sini pertempuran ini yang menang oleh pasukan Velase, namun kerajaan Mataram tidak kalah jauh karena mereka berhasil membakar benteng Batavia. Selanjutnya digambarkan 2 pria yang sedang berbincang. Di antaranya adalah Jepekon dan Kiai Rangga. Di sini Kiai Rangga digambarkan menggunakan sorban karena diutus oleh Sultan Agung Hamengkubuwono untuk menjadi saudagar rempah-rempah. Karena beliau disuruh untuk memata-matai dan mencari kelemahan Belanda di Batavia. Baiklah teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan tentang kunjungan hari ini? Dan bila tidak, saya rasa kunjungan kita berakhir di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami.
Saya mengucapkan terima kasih karena telah berkunjung di Museum Sejarah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.